নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰু এই মুহূৰ্তৰ এটা ডাঙৰ খবৰ আপোনালোকক দিব বিচাৰিছো। ভাৰতীয় ৰেল বিভাগে এটা বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে। পুনৰ শ্ৰমিকৰ বাবে ২৬০০খন ৰেলৰ ব্যৱস্থা কৰিছে ৰেল বিভাগৰ তৰফৰ পৰা আৰু অসমলৈও কেইবাখনো ৰেল অহাৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে। আমি এই খবৰটো আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত জনাইছো, এটা ব্ৰেকিং নিউজ অসমলৈ। লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ ৰেল চলাচলৰ ব্যৱস্থা পুনৰ কৰা হৈছে। ২৬০০খন ৰেল পুনৰ দিয়া হৈছে। ৰেল বিভাগৰ তৰফৰ পৰা এই বিশেষ ঘোষণা কৰা হৈছে, বিশেষ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। শ্ৰমিকৰ বাবে ২৬০০খন ৰেলৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। এই ২৬০০খন ৰেলৰ ভিতৰত অসমলৈও আহিব কেইবাখনো ৰেল। আমি এই খবৰটো এই মুহূৰ্তত জনাই আছো আপোনালোকক। অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ, বিহাৰ, ছত্তীশগড়, দিল্লী, গোৱা, গুজৰাটৰ পৰা আহিব ৰেলসমূহ। ১৯খন ৰাজ্যৰ পৰা শ্ৰমিকক আনিবলৈ সাজু হৈছে ২৬০০খনকৈ ৰেল। এই ৰেল আহিব অসম, বিহাৰ, ছত্তীশগড়কে ধৰি কেইবাখনো জিলাত। অসমলৈ আহিব বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে। ২৬০০খন ৰেল পুনৰ চলাচল কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰা হৈছে। প্ৰতিটো দিনে ২৬০খন ৰেলৰ চলাচল অব্যাহত ৰাখিছে ৰেল বিভাগে। প্ৰতিটো দিনাই ৩ লাখকৈ যাত্ৰী ঘৰলৈ গৈছে এই বিশেষ ৰেল যোগে। পূৰ্বৰ নিৰীক্ষতে যাত্ৰীসকলে লাভ কৰিব ৰেলৰ টিকট আৰু চৰকাৰে নিৰ্ধাৰণ কৰা সকলো নিয়ম মানি চলিব লাগিব যাত্ৰীসকলে। ইতিমধ্যে ৰেল চলাচল কৰিছে। অসমলৈ শ্ৰমিক ঘূৰি আহিছে, বাহিৰত আবদ্ধ হৈ থকা লোকসকল ঘূৰি আহিছে। লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত য'ত আবদ্ধ হৈ আছে সেই লোকসকল ইতিমধ্যে ঘৰলৈ উভতি গৈছে। কেৱল তেওঁলোকে নহয়, এতিয়াও বহু লোক বিভিন্ন প্ৰান্তত আবদ্ধ হৈ আছে। দেখিবলৈ পোৱা গৈছে খোজকাঢ়ি বিভিন্নজনে নিজৰ ঘৰলৈ যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে, শ্ৰমিকসকল বিশেষকৈ। আৰু পূৰ্বতে যি নিয়ম বান্ধি দিয়া হৈছিল সেই নিয়ম মানিয়ে এতিয়া পুনৰ ৰেল যাত্ৰা কৰিব লাগিব। চৰকাৰে নিৰ্ধাৰণ কৰা সকলো নিয়ম মানি চলিব লাগিব যাত্ৰীসকলে। টিকটৰ বাবে ৰেলৱে ষ্টেচনত ভিৰ কৰিব নোৱাৰিব যাত্ৰীসকলে। কেৱল অনলাইন যোগেহে লাভ কৰিব পাৰিব টিকট। লকডাউনত বলবৎ কৰা সকলো নিয়ম মানি চলিব লাগিব যাত্ৰীসকলে। টিকট সংৰক্ষিত নকৰা যাত্ৰীসকলে কৰিব নোৱাৰিব যাত্ৰা। আৰু এয়া হৈছে পীয়ুষ গোয়েলৰ টুইট, য'ত তেওঁ স্পষ্টকৈ এই কথা উল্লেখ কৰিছে। পৰৱৰ্তী 10 দিনৰ ভিতৰত এই ৰেলসমূহ চলাচল কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰা হৈছে। ২৬০০খন শ্ৰমিক ৰেলৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। साथ टेंटेड अकोमोडेशन भी लगाएं, जैसे कि हाईवेज पर। उनको ये भी कहा गया এটা কথা উল্লেখ কৰিছে আৰু লাখ লাখ লোক বিভিন্ন প্ৰান্তত আবদ্ধ হৈ আছে। ভাৰতীয় ৰেল বিভাগৰ তৰফৰ পৰা এই গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু বৃহৎ ঘোষণা কৰা হৈছে। ২৬০০কৈ শ্ৰমিক স্পেচিয়েল ট্ৰেইন দিয়া হৈছে। পৰৱৰ্তী 10 দিনৰ ভিতৰত এই ৰেলসমূহ পুনৰ যাত্ৰা কৰিব। দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অসমৰ বিভিন্ন লোক বাহিৰত আবদ্ধ হৈ আছে, ভাৰতৰ বিভিন্ন লোক আবদ্ধ হৈ আছে বিভিন্ন প্ৰান্তত, আৰু তেওঁলোকক আনিবলৈ বিশেষ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। মন্তব্য আছে, মন্তব্য শুনাইছো। स्टेट का एक लिस्ट दिया है, एक ओरिजिनेटिंग स्टेट का लिस्ट दिया है। तो ओरिजिनेटिंग डेस्टिनेशन का एक मैट्रिक्स बना के अगले 10 दिनों में जो हमने ट्रेनें शेड्यूल करी हैं वो करीब 2600 ट्रेनें शेड्यूल करी हैं। और उसमें जो हमने ये अनुमान लगाया है कि अगले 10 दिनों में 36 लाख पैसेंजर्स को हम ट्रेवल करा पाएंगे। और इसके अतिरिक्त हमने सारे राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि अगर उनकी राज्य की सीमा में कहीं से भी अगर उनको ट्रेन अरेंज करनी है वो हम तुरंत अरेंज कराएंगे। हम अपने सारे डिविजनल हेडक्वार्टर्स में हमने ट्रेन प्लेस करके रखी हुई है, एक तरह से रिक तैयार करके रखी है। और जैसे ही हमको कोई रिक्वायरमेंट मिलती है स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटी से, हम विद इन स्टेट भी ट्रेन चलाने को तैयारी करके रखे हुए हैं। तो इस तरह से जो नेक्स्ट 10 दिन का जो मेरा एक प्रोजेक्टेड आंकड़ा है उसमें 36 लाख ये जो सूचीबद्ध तरीके से इंटर स्टेट ट्रेवल और करीब 10 से 12 लाख जो विद इन स्टेट हम ट्रेवल का आंकड़ा रख के चल रहे हैं। और ये मैं बताना चाहूँगा कि ये जो रेलवे ने व्यवस्था की हुई है इसके तहत जितने भी हमारे श्रमिक भाई बहन हैं
वो जहाँ भी हैं उनको वहाँ से गंतव्य स्थान पहुँचाने के लिए रेलवे ने पूरी व्यवस्था की है। और ये व्यवस्था तब तक चलती रहेगी जब तक कि सारे श्रमिक भाई बहन अपने गंतव्य स्थान पे पहुँच जाएं। तो इस तरह से जो राज्य सरकारों के साथ मिलकर जो समन्वय बना के भारतीय रेल ने व्यवस्था कर रखी है, अगले 10 दिनों में काफ़ी ये जो 36 लाख और 46 लाख श्रमिक भाइयों को हम उनके गंतव्य स्थान पे पहुंचा पाएंगे। हमने 12 मई को कुछ स्पेशल पैसेंजर ट्रेन चलाई थी, 30 ट्रेन चलाई थी। उसमें जो अभी बुकिंग आ रही है करीब 97% की बुकिंग आ रही है। और इसमें भी आप देख सकते हैं कि सारे सोशल डिस्टेंसिंग के जो प्रोटोकॉल हैं और जो स्क्रीनिंग के प्रोटोकॉल हैं, जो नीचे वाला ये पिक्चर है उसमें हमने एक ऑटोमेटिक स्क्रीनिंग का अरेंजमेंट लगाया है, जिससे कि थर्मल कैमरे से वो पता चल जाता है अगर किसी भी यात्री का टेम्परेचर ज़्यादा है तो वो अपने आप फ़ोटो के साथ इंगित कर देता है। तो इस तरह से सारे स्टेशनों पे हमने ये अरेंजमेंट कर रखे हैं। और जिस तरह से एक नॉर्मलसी की तरह बात चल रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी को रिस्टोर करने की ज़रूरत है, और उसकी तरफ हमने 1 जून से 200 और ट्रेनों को चलाने का निर्णय किया है, और जिसके लिए कि हमने बुकिंग ऑलरेडी शुरू कर दी है। शुरू में हमने बुकिंग शुरू करी थी केवल ऑनलाइन, फिर धीरे धीरे जैसे कि ज़रूरत महसूस हुई, ऐसा हम लोगों को पता चला कि जो दूसरे श्रमिक भाई हैं या और लोग हैं कुछ ऑनलाइन बुकिंग नहीं कर पा रहे हैं, सो हमने सारे विंडोज़ खोलने का निर्णय लिया है। जितने भी बुकिंग काउंटर के विंडो हैं उनको खोला गया है। 1000 विंडो ऑलरेडी खुल चुके हैं, और सारे जोनल रेलवेज को इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से और ज़्यादा विंडो खोलें। उसके बाद से हमने जो रेलवे एजेंट हैं, पोस्ट ऑफिसेज हैं, कॉमन सर्विस सेंटर हैं, उन सबको ये अनुमति दे दी है कि वो करें। और हमने ये भी अनुमति दे दी है कि जो हमारे रेलवे के 6000 से ज़्यादा स्टेशन हैं वहाँ पे सब जगह जो रेलवे के स्टॉल्स हैं उसको भी खोल दिया जाए, ताकि जो यात्री जर्नी करेंगे उनको दिक्कत होगी। ये एक एडवाइजरी ट्रेन पैसेंजर्स के लिए हमने दी है। इसको जगह जगह कोचेज पे डिस्प्ले किया, स्टेशन पे डिस्प्ले किया। हम उनको ये लीफलेट भी दे रहे हैं ताकि ये लोग अपना इस एडवाइजरी को फॉलो कर पाएँ। एक हमने ये कोविड केयर सेंटर के लिए कुछ कोचेज कन्वर्ट किए थे। 5000 कोचेज हमने तैयार किए हैं, जिसमें करीब 80,000 बेड हमारे पास अवेलेबल हैं। और ये जो कोविड केयर सेंटर के कोचेज हैं इनको প্ৰেছ কনফাৰেন্সৰ পৰা তেওঁলোকে এই সকলোবোৰ কথা উল্লেখ কৰিছে। লগতে পীয়ুষ গোয়েলৰ টুইট আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, য'ত স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰা হৈছে পুনৰবাৰ শ্ৰমিকসকলৰ বাবে শ্ৰমিক স্পেচিয়েল ট্ৰেইন দিয়া হ'ব। আৰু ইতিমধ্যে 26খন ৰেলৰ কথা কোৱা হৈছে, তেওঁলোকৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। কোৱা হৈছে সেই প্ৰেছ কনফাৰেন্সত যিসকল লোক আবদ্ধ হৈ আছে, বহু লোকে সোশ্যাল মিডিয়াত বা অন্যান্য মাধ্যমত তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে যে তেওঁলোক আবদ্ধ হৈ আছে, বহু লোকে টিকট পোৱা নাই, এনেধৰণৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে। গতিকে তেওঁলোকে এই কথা স্পষ্ট কৰি দিছে, যিসকল লোক আবদ্ধ হৈ আছে তেওঁলোক ঘৰলৈ উভতি আহিব পাৰিব। তেওঁলোকক এই আশ্বাস দিয়া হৈছে। এই প্ৰেছ কনফাৰেন্সত সেই কথা উল্লেখ কৰা হৈছে। ভাৰতীয় ৰেল বিভাগৰ তৰফৰ পৰা এই বিশেষ ঘোষণা, আৰু 23 দিনত এই ৰেলে সামৰি ল'ব 36 লাখৰো অধিক যাত্ৰীক। প্ৰতিটো দিনে 260খনকৈ ৰেলৰ চলাচল ইতিমধ্যে অব্যাহত আছে। পুনৰবাৰ সেই ৰেল চলাচল কৰিব। প্ৰতিদিনে 3 লাখকৈ যাত্ৰী ঘৰলৈ ইতিমধ্যে উভতি গৈ আছে। পূৰ্বৰ যি নিৰীখ আছিলে সেই নিৰীখতে যাত্ৰীসকলে ৰেলৰ টিকট লাভ কৰিব। অনলাইন যোগে তেওঁলোকে টিকটসমূহ বুকিং কৰিব লাগিব, অফলাইন নহয়, কেৱল অনলাইন যোগে তেওঁলোকে ৰেলৰ টিকটসমূহ বুকিং কৰিব পাৰিব। IRCTCৰ যোনটো ৱেবছাইট আছে সেই ৱেবছাইটত গৈ, আৰু যিসমূহ নীতি নিয়ম বান্ধি দিয়া হৈছে সেই নীতি নিয়মসমূহ সকলোৱে মানি চলিব লাগিব। বিশেষকৈ ক'ব লাগিব, অসমলৈ বহু লোক ইতিমধ্যে উভতি আহিছে বাছৰ জৰিয়তে বা ৰেলৰ জৰিয়তে, কিন্তু বহু লোক এতিয়াও আবদ্ধ হৈ আছে অসমৰ বাহিৰত, আৰু তেওঁলোকৰ বাবেও এই বিশেষ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ পৰা অসমলৈ ৰেল চলাৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে। 19খনকৈ ৰাজ্যৰ পৰা শ্ৰমিকক আনিবলৈ ইতিমধ্যে 26খন ৰেল সাজু কৰি তোলা হৈছে। অসম, বিহাৰ, ছত্তীশগড়কে ধৰি কেইবাখনো ৰাজ্যলৈ এই ৰেলসমূহ পুনৰ চলাচল কৰিব। অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ, বিহাৰ, ছত্তীশগড়, দিল্লী, গোৱা আৰু গুজৰাটৰ পৰা এই ৰেলসমূহ আহিব, আৰু প্ৰত্যেক দিনাই পুনৰ ৰেল চলাচল আৰম্ভ হ'ব। যিহেতু ইয়াৰ পূৰ্বেও ৰেল চলাচল আৰম্ভ হৈছিল, বহু লোক ইতিমধ্যে নিজৰ ঘৰলৈ উভতি গৈছে, আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আবদ্ধ হৈ থকা শ্ৰমিকসকলৰ বাবে ৰেল বিভাগৰ তৰফৰ পৰা এই ডাঙৰ ঘোষণা কৰা হৈছে।